अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स। गड वो इस वर्ड मीनिंग अमिक। प्लांट्स गई पौधे यानी कि कुल। लीफ गो पत्तियां यानी कि पनवतर। ट्रीज गए बड़ कुल बड़े पेड़। सॉइल गए मट्टी यानी कि मिल्क। Mucho is plants. There are many kinds of plants around us. Sٲنِس أنٛدِس پٔکِس منٛز اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ واریاہ قٕسمٕکۍ کُلۍ آسان. They are of different shapes and size. یِم چھِ آسان مُختٔلِف شکلن ہٕنٛدۍ بیٚیہِ سایزٕکۍ. کینٛہہ چھِ آسان بٔڑۍ کُلۍ، کینٛہہ چھِ آسان زیٖٹھۍ، کینٛہہ چھِ آسان ژھوٚٹۍ لۄکٕٹۍ کُلۍ. Most plants have leaves. واریاہن کُلٮ۪ن چھِ آسان پنہٕ ؤتٕر. لیٖف گٔے پنہٕ ؤتٕر. The leaves are usually green. یِم تہِ پنہٕ ؤتٕر چھِ آسان چھِ آسان سبٕز رنگٕکۍ. پتہٕ چھِ ٹایپس آف پلانٹن ہٕنٛدۍ قٕسم. نمبر اکھ گوٚوس ٹریٖز. Big and tall plants are called trees. بٔڑۍ تہٕ زیٖٹھۍ کُلۍ تِمن چھِ وَنان trees. Big and tall plants are called trees. For example, apple tree چھِ. تُہۍ چھِو وٕچھان پنٛنٮ۪ن باغن منٛز ترٛیلہٕ کُلۍ ایپل ٹری تہٕ تِم چھِ بٔڑۍ آسان تِمن چھِ وَنان trees. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کوکونٹ ٹری، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بنیان ٹری، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ مینگو ٹری. گٔے سٲری ٹریٖز. They have hard and strong trunk. اَتھ چھُ آسان سخت تہٕ بیٚیہِ مضبوٗط آسان امیُک گۄڈ. All trees have branches. ہر کُنہِ کُلِس چھِ آسان لنٛجہِ. یہِ لیکھزیو گوٚبرِو سٲرٕے کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ کٔرۍزیوکھ یاد. خدا حافظ.